से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जार समान হবে এমন গ্রাম পৃথিবীতে নাই, এমন একটা গ্রাম আছে ওই মদিনায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া हबीबल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, তারপরে যদি মরণ আসে কোনো চিন্তা নাই, মরণ কি এই দুনিয়াদারির কোনো পরোয়া নাই। আমার নবী যদি একবার এসে আমাকে বলে, দয়াল নবী যদি স্বপ্নে এসে আমাকে বলে, তোর জীবন মরণ সব ওই মদিনায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব। जब नजर जब नजर सूए तैबा रवाना हुआ, सात दिल भी गई सात जान भी गया, এই দু চোখ যখন মদিনারি দৃশ্য দেখে, আমার জান ছুটে যায়, প্রাণ যায় মদিনায়। আমরা আজও কেন বসে আছি এই ডুমুরিয়ায়, আমরা আজও কেন বসে আছি এই ডুমুরিয়ায়, আমাদের সব কিছু পৌঁছে গেছে ওই মদিনায়।